What's up guys? Andito po ako ngayon sa Bata guys. Bibili ako ng grocery ko guys or mga gagamitin ko sa bahay guys. Kumbaga. So ito guys, bibili ako ng parang Clorox na rin siya guys. Pero at least mura sa konti guys. So ito po yung binibili ko guys. Bibili din ako ng bigas guys. Kahit paano guys. Dito po ako rin sa Bata guys. Supportaran nyo ako guys sa YouTube channel ko guys at saka sa Facebook page ko guys. Kobe France guys guys. Thank you so much guys. Ito po ako guys. Bibili po ako ng bigas namimili po ako guys. May kabayan po dito tayo sa likod guys. So, ano ba ang bigas yung gustong bibilin guys? Ito na sigurong Jasmine guys. Kasi mas okay kong Jasmine guys. Yung bigas guys, Jasmine guys. Brother, assalamualaikum. Brother natin guys. So, hopefully guys, magugustuhan yung ganun nyo guys. So, try ako dito guys kung anong makukuha ko dito guys ha guys. Okay. Marami tayong mapipilian dito sa Bata guys. Pag Bata talaga guys, maraming mapipilian guys. At ikaw sigurado guys kung gusto mo natin ito dito lahat guys. May mga dried fish ito guys. May fresh na water nyo na guys. Ano ba tawag dito? Tilapia guys. Tilapia guys. Walang guys, anong pipiliin ko guys? Tuyot guys, tuyot. Ang gusto ko pipiliin guys. Dapat yung daing guys. Masarap yung daing guys. Nahanap ako ng mga buto-buto ng baboy guys or baka pala guys. Ito lang po dito. Brazilian beef ribs. Mahal to guys. Ano po dito guys? Ada beef. Brother, ada nose brother. Brazilian beef ribs. Nose kilo. 1/2 kilo guys. Ito brother. Okay guys. So, I come back brother. I come back. Ito naman guys, yung mga kababayan ko tayo dito guys. So hopefully magugustuhan nyo dito guys. Maganda dito sa Bata guys. Okay guys. May mga isda din dito guys. Okay, pwesto na isda din guys. Pero I think guys, muro mga nilagyan na ng yellow guys. Kaya okay guys. So dito naman yung mga itlog guys. Or yung mga delicacies guys na dito or something ang gunisa guys. Ito naman guys. Yan ang gunisa guys. So hopefully magugustuhan nyo dito guys. Bibili ako ng langgunisa guys. Okay din tong tawag nito guys, chorizo guys or something ganun guys. Pero gusto ko yung chicken kasi guys. So ito yung bibili ko guys. Ako ng ganito guys, dalawang ganito guys. So hopefully guys magugustuhan yung live ko guys o yung mag-vlog ko guys. Support na ako guys. Meron akong Facebook page guys at saka YouTube guys. Thank you so much guys. Sup guys, nagpabalik po si Kobe France vlog guys. So yung nabibili ko guys. Makayanin pala ba ng budget guys. So support ko nyo
guys, nagkakasabay pa ako guys, habang dito rin yung guys, wala na guys, makapagod ako guys. So, punta na nyo guys sa aking Facebook page guys, at saka sa YouTube. Laging po tayo